गुरुवार की रात को कई घंटे लगातार बारिश हुई, जिसके कारण दुर्गापुर के कुछ वार्डों में निकासी व्यवस्था का चेहरा देखने को मिला। दुर्गापुर नगर निगम के 24 नंबर वार्ड शरदपल्ली, 38 नंबर वार्ड तेतुल तला एवं 34 नंबर वार्ड कादा रोड सहित इलाकों में बारिश होने से इलाका जलमग्न हो गया। लोगों के घर में पानी घुस गया और आप से ही लोग परेशान हैं। सुबह लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। नाली का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कचड़े भी लोगों के घर में घुसे, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी हुई। 38 नंबर वार्ड तेतुल तला कॉलोनी के तपन बाग ने बताया कि रात से हम लोग जागे हुए हैं, घर में पानी घुस रहा है। गंदा पानी हमारे घर में सभी सामानों में आ चुका है। वहीं इलाके के पार्षद रात में ही आए थे, मगर आने से उन क्या होगा, सब कुछ पानी में डूब गया। हम लोगों ने पहले भी इलाके के पार्षद को इसके बारे में जानकारी दी थी और नाले की सफाई करने को कहा था, मगर काम नहीं हुआ, जिसके कारण यह पानी हम लोगों के घर में घुस गया। গাড়িটা কাজ ছিল? গাড়িটা গেল ওটা বলছে আমার টেবিল ফ্যানের জলে উঠতো না, জল এত ঝরঝর করে ফ্যান অটোমেটিক চলছে রাতের বেলায়। আরো বিরাট ছিল মন্দির ভিতরে এত মন্দির জল ছিল। আমার ঘরে এক কোমর জল। কালকের জলটা মারাত্মক জল। আজ কত বছর ধরে আমরা ভুগছি জানেন? আপনি প্রথম শুনতে পারেন ম্যাডাম, আপনার আগে কোনো কেউ ছিল অসংখ্য প্রত্যাশা রাখি ওনার উপরে, কিন্তু এই বছর আমরা প্রচন্ড আপসেট ওনার উপরে। এবছর আমরা প্রচন্ড আপসেট। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে দিদি বলে তুই তুকারি করে সম্বোধন করি, ব্যক্তিগতভাবে আমি। কিন্তু আমি দিদির কাছে একটা প্রত্যাশা রেখেছিলাম, এই বছর বর্ষার আগে দিদিকে দুবার ইনভিটেশন দিয়েছিলাম আমি এবং আমার বন্ধু মিলে। এমন ওইখানে প্রবলেম দিয়ে প্রতি বছর আমাকে বলতে দে, তোরা বলি আমি বলে দিচ্ছি। আরেকটা কথা শুনো, তারপর তোমাদের ডিএমসির সুপারভাইজার এসেছিল, এই যে ইয়ের ভাইটা, সমস্ত জলটা ওই জায়গায় দেখা যায়। মেয়র ম্যাডাম এসছে তলায়, হ্যাঁ আমরা আছি, এসো ওনাদেরকে ডাকছি, সপ্তাহেই যাবে মঙ্গল বুধবারের মধ্যে দেখি পরিষ্কার করে কথা বলি ওরা কেন ম্যাডাম কাজুরিয়ার যে মুখে যে জল আছে ঠিক আছে, তখন এটা বন্ধ করা উচিত ছিল। কেন এরকম ধরনের কথা বলেছিস? দেখুন ম্যাডাম, আমার মা থাকে এখানে, আসুন আরো দেখাচ্ছি। কালকে রাতে প্রচুর বৃষ্টি হলো, তো এই বৃষ্টিতে আপনাদের এই এলাকা ডুবে গেছিল শুনলাম, তো আপনার প্রতিক্রিয়া? আমার প্রতিক্রিয়া বলতে, এটা তো এখন আমাদের এটা বর্ষা আসলেই মানে একটা আতঙ্কের মধ্যে আমরা থাকি। আমরা রাত 2টো থেকে আমাদের পুরো পরিবার নিয়ে বসে আছি। ঘরের জিনিসপত্র সমস্ত ভিজে গেছে, খাবার দাবার হাঁড়ি বাসন সব বেরিয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে 1 হাঁটু জল, উঠোনে কোমর সমেত জল। প্রশাসনের তরফ থেকে কারো কোনো হেলদোল নেই। রাত্রেবেলায় কাউন্সিলর এসেছিলেন, তিনি বললেন নাকি 1.5 মাস আগে কোথায় পকলেন বলেছিলেন, সেই পকলেন আসেনি। তার সুপারভাইজারদেরকে অনেক রকম কথা বললো, কিন্তু কথা হচ্ছে যে তিনি তো তার প্রশাসনিক লেভেলে কথা বলছে, তাতে আমাদের কী লাভ? আমরা এই প্রতিবার এরকম বৃষ্টি আসে আমাদের এখানে। আমার পাশের এক প্রতিবেশী গৌতম দত্ত 2 দিন আগে যে তাদের সুপারভাইজার ছিল তাদেরকে বললো যে অন্তত ড্রেনের মুখটা পরিষ্কার করে দিতে, তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আজকে হঠাৎ রাত্রেবেলায় উনি এসে বলছে যে আমি 1.5 মাস আগে বলেছি। এ তো এখন মনে হচ্ছে যে এই ওয়েদারে যে রিপোর্ট শুনছি, এবার আমরা আরও আতঙ্কে আছি যে এরপরে এ তো একটা রাত পার করালাম, আরও রাত্রেবেলা আমাদের কী অবস্থা হবে। আপনার নাম? আমার নাম তপন বাগ। হ্যাঁ, কালকে রাতের বৃষ্টিতে আপনাদের এই এলাকা ডুবে গেছিল, তো আপনাদের কি বাড়ি ঢুকেছে, জল ঢুকেছিল? আমাদের বাড়ি 2টো রুমে জল ঢুকে গিয়েছে, আমাদের চাল আটা সব ভিজে গিয়েছে। ওই সব বেঁধে রাখেছি, চাল 2টো রুমে ঢুকে, ওই পরের রুমটাই ঢুকে নাই জল। তাছাড়া সমস্ত যা বাইরে ছিল সব একবারে জলে ছপলিছে। অন্য এখানে কতগুলো বাড়ির জল ঢুকেছে? এখানে এই নিচের পাড়াটা আমাদের পুরো বাড়িতেই জল ঢুকেছে। আচ্ছা,
রাস্তা বাড়িতে। পিছনের রাস্তা যেটা মেন রাস্তা হ্যাঁ মেন তারপর এখনো পর্যন্ত যাওয়া যাচ্ছে না। কতটা জল আছে ওখানটা দিয়ে? ও কিন্তু আমাদের তো এক কোমর হবে, আমরা মেয়ে ছেলে মানুষ, আমাদের এক কোমর হবে, এখনো রাস্তার দিকে যাওয়া এই এলাকাটার নাম কি? এই এলাকাটার নাম কি? না কলোনি। আচ্ছা, এই রাতের মধ্যে আপনাদের কোনো প্রতিনিধি বা সরকারি কোনো লোক যোগাযোগ করেছিল আপনারা যে না না করেনি। আর আপনার নাম? আমার নাম পানু কর্মকার। আরও বলুন। পানু কর্মকার। আসলে এনারা প্রত্যেক বছর এই 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 সেটা শিকার হন আর কি। এবং দেখে এলাম যে সমস্ত মানুষের বাড়িতে জল উঠে গেছে, বিছানাপত্র ভিজে গেছে, খুবই খারাপ অবস্থা। তবে যিনি এখানে কাউন্সিলর ম্যাডাম আছেন, আলো সাঁতরা ম্যাডাম, প্রতি বছরই উনি করান। যে এই বছর যে কোনো কারণের জন্যও উনি বলেওছেন, বলেওছেন কিন্তু যেহেতু সমস্ত ড্রেন একের পর এক ওয়ার্ড ধরে হচ্ছে, এইটার প্রায়োরিটিটা আগে দেখে নেওয়া উচিত ছিল, দেখে এটা করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। যে কোনো কারণেই হোক ওনাদের আসতে দেরি হয়েছে, সেটা হচ্ছে আর কি এটা। এবং এটা শুধুমাত্র পরিষ্কার করানো হয়নি এটা কারণ নয়, এখানে দুটি মেন কারখানা আছে, একটা হচ্ছে কাজরিয়া আর সিপি স্পঞ্জ আয়রন। ওই ওনাদের যেটা মেন যে জলটা যেখান থেকে বেরোচ্ছে আর কি, সেই পুরো জলটা ওভারফ্লো করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মানে ওনাদের এই পুরো অঞ্চলের আউটলেট যেটা, সেটা যতটা জল এনাদের কারখানার থেকে আউটলেট দিয়ে যে জলটা বেরোচ্ছে, সেটা পুরো মানে অতিরিক্ত হয়ে ওভারফ্লো করে নিয়ে যাচ্ছে। তো ওনাদের সঙ্গে বসে কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরি দরকার, যে ওনাদেরকে কোনো একটা স্টেপ নিতে হবে যাতে এই অঞ্চলের মানুষরা রক্ষা পায়। কিন্তু আরেকটা বিষয় দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে আরও বেশ কিছু ওয়ার্ডে, বিশেষ করে একটি ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে যে যেখানে হচ্ছে যে दुर्गापुर से निमायदास का रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। शुक्रवार की सुबह बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत केंजाकुड़ा इलाके में द्वारकेश्वर नदी के संजीवनी घाट पर स्नान करते वक्त नदी में एक महिला समा गई, जिसकी शिनाख्त 39 वर्षीय सीमा दत्ता के रूप में हुई है, जो कि केंजाकुड़ा के तांतीपाड़ा इलाके के निवासी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार द्वारकेश्वर नदी में स्नान करने के लिए कुछ महिलाएं गई थी, तभी एक महिला अचानक नदी में डूब गई, जिसे देखते ही स्थानीय लोगों द्वारा तलाशी अभियान चलाई गई एवं घटना की सूचना पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची एवं घंटों मशक्कत के बाद महिला के शव को नदी से बरामद किया। बाद में पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। घटना को लेकर इलाके में शोक है। बता दें कि विगत गुरुवार को भी द्वारकेश्वर नदी के नंदीग्राम घाट पर कक्षा 12वीं के छात्र की स्नान करते वक्त डूबने से मौत हो गई थी। কি হয়েছে দাদা ঘটনাটা? ঘটনা বলতে মহিলা চান করতে বরাবরই আসে, আজের লয় দীর্ঘদিনই আসে। তার ফলে যে খুলেছে, চোরা বালিতে ঢুকে সে আর কি উঠতে পারেনি। তার ফলে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে বা আদার্স লোকও আরও খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, তাতে খোঁজা পায় নাই। তারপরে পুলিশ বাহিনী বা ডুবুরি একবার আসে পর খোঁজাখুঁজি করে 12টার সময় মৃতদেহ পাওয়া যায়। নামটাই তো মানে আমাদের নাম জানা গেছে? নাম সীমা দত্ত, কোথায় বাড়ি? কেঞ্জাকুড়া বাড়ি। স্নান করতে এসে স্নান করতে এসে এই ঘটনা ঘটেছে। আপনার কি শ্যামল কারণ এখানে বাড়ি? কেঞ্জাকুড়া বাড়ি। बांकुड़ा से अनूप रॉय का रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मंगलपुर के समीप सर्विस रोड की हालत बीते लंबे समय से जर्जर है। इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहां से गुजरने वाले वाहनों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हादसे का डर तो हमेशा बना रहता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वह अपनी जान हथेली पर रखकर इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन इस सड़क की मरम्मत की तरफ किसी का ध्यान नहीं। आज इस सड़क पर एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। आज सुबह रानीगंज से गंभीर हालत में बीमार मरीज को लेकर एक एम्बुलेंस दुर्गापुर की तरफ जा रही थी, लेकिन मंगलपुर के पास सर्विस रोड पर एम्बुलेंस इस सड़क पर फंस गई। दरअसल मंगलपुर के पास इस सर्विस रोड की हालत इतनी खस्ता है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज जब यह एम्बुलेंस मरीज को लेकर दुर्गापुर जा रही थी तो इस सड़क पर यह फंस गई। बीमार व्यक्ति के लिए जब एक एक पल कीमती होता है, ऐसी हालत में एम्बुलेंस का सड़क पर इस तरह से फंस जाना मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। यह तो भला हो स्थानीय लोगों का, जिन्होंने इस मंजर को देखते हुए तुरंत एक जेसीबी के सहारे गड्ढे में फंसी एम्बुलेंस को बाहर निकाला और उसे दुर्गापुर रवाना कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और बताया कि बीते लंबे समय से सर्विस रोड की ऐसी हालत बनी हुई है। इस जर्जर और खस्ता हालत वाले सड़क के कारण अक्सर ही यहाँ पर हादसे होते हैं, मगर किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है और इस सर्विस रोड की मरम्मत को लेकर कोई भी आगे नहीं आता। प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। जा 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 रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद तथा सामाजिक संस्था अंजुमन इमदाद बाहमी के संस्थापक सदस्य इजराइल खान के इंतकाल के बाद उनको संस्था की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। अंजुमन भवन में हुए कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि देने सभी धर्मों के लोग आए। इन सभी ने दिवंगत इजराइल खान के जीवन और उनके कार्यों को याद किया और वंचितों की सेवा में और समाज के उत्थान में इजराइल खान के कार्यों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज के प्रख्यात व्यवसायी और समाज सेवी आरपी खैतान, कन्हैया सिंह, देवेंदु भगत, आलोक बोस सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व पार्षद आरिफ जलीस ने भी कई बातें कहीं। आप बहुत ही इसी तरीके से आप तो तुम लोग पार्टी के लिए कर बुरा मत मानिए, आपके साथ ये पार्टी के लिए कर, वो पार्टी के साथ साथ अपने कौम और मिलत को किस तरह आगे ले जाए, किस तरह से फंडिंग रह जाए, कमाल के काम का नाम है इसका। हम तो बहुत मतलब होते, लेकिन कहीं उनका राय था बहुत क्लियर है और अंजुमन के लिए डेडिकेट, अंजुमन के लिए डेडिकेट, अपने औलाद से भी बढ़ के मानने वाला नाम इजराइल खान था। दिल्ली के बारे में बोलते नहीं हो सकता, नहीं बोले, लेकिन अंजुमन के बारे में एक लफ्ज भी गलत सुना वो पसंद नहीं। उनका 3 फेज है, एक फेज बचपन का है जो आरामन से उठे है, उसके बाद वो यूनियन से जुड़े बर्न कंपनी का शुरू, फिर राजनीति में आए, कॉन्सर्सिटी किया, हुकूमत भी देखा, हुकूमत को लाने में भी रोल अदा किया, हुकूमत को जाते हुए भी देखा और जाते हुए किस तरह से एंगेजमेंट करना है ये मिसाल पैदा किया इजराइल खान साहब। 2011 के बाद एक बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, आदमी कराया मानना पड़े, लेकिन उस बीच भी वो किस तरह से रास्ता निकाले उसका नमूना आप जिस छत के नीचे हैं एक मिसाल। उनके लिए बहुत कुछ कहना बाकी है, सिर्फ हम इतना कहेंगे जो भी अभी अंजुमन कमेटी के मेंबरान अभी मौजूद हैं जो चला रहे हैं, उनका हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बहुत देखिए अंजुमन को कभी भी गरीब लोगों से खतरा हो ही नहीं, क्योंकि गरीबों में अंजुमन को अपना एक जगह समझते हैं जहाँ उनका काम होता है, एजुकेशन होता है, सब कुछ होता है। इस ऊपर मैं उन मेंबरान को बोलना चाहता हूँ, हो सकता है खराब लगे, मेंबरान से बोलना चाहूँगा जो भी अंजुमन इमदाद पार्टी के चला रहे हैं कि भैया सुबह चावल वाले से सावधान रहिएगा, पका पकाया खाना खाने के लिए बहुत तैयार है। पीछे हैं, मैदान छोड़ा है, लड़ना नहीं छोड़ा है।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। इस वर्ष काफ़ी कम बारिश होने के कारण किसान निराश है। उनके धान की क्यारियां नष्ट हो गईं। किसान बारिश की आस में थे मगर बारिश नहीं हुई और जब हुई तब तक धान की सिंचाई का समय निकल गया था, जिसके कारण रानीगंज के नूपुर ग्राम के किसानों ने धान की खेती पर ही विराम लगा दिया। इसी तरह रानीगंज के कुछ इलाके जैसे कि नूपुर, बेलोनिया, नारायणकुड़ी, तिराट इलाके में किसानों का सारा उत्साह ही खत्म हो गया इस साल की बारिश के कारण। इसी क्रम में रानीगंज के नूपुर ग्राम के किसान ओसीद गोराई ने बताया कि इस वर्ष हुए कम बारिश के कारण सही समय पर धान की खेती नहीं हो पाई और हम किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ और पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण मैदानों और खेतों में जल जमाव तो हुआ है मगर धान की क्यारियों के नष्ट होने के कारण अब और खेत संभव नहीं है। इनके साथ ही सारा भारत किसान सभा रानीगंज थाना समिति के सचिव पराशर महंत और कृषक नेता मलय कांति मंडल ने बताया कि किसानों को आधारिक तौर पर धान के बीज नहीं दिए गए थे और न ही कोई मदद मिली थी। ऊपर से इस साल इतनी कम मात्रा में हुए बारिश के कारण किसानों को नुकसान भी हुआ। रानीगंज के नूपुर ग्राम के सिंचाई नहर का ठीक से जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ, जिसके कारण किसानों को और भी परेशानियां होती हैं और मात्र 1 या 2 दिन की बारिश के कारण नहर में पानी को रोक नहीं पाई, जिसके कारण नूपुर ग्राम की फसलें नष्ट हो गई। नूपुर ग्राम के किसानों को डर है कि अगर और 2-3 दिन बारिश हुई तो अभी जो फसलें हुई हैं बारिश के कारण सारी फसलें खराब हो जाएंगी। कृषक नेता पराशर महंत ने बताया कि राजाबंद से नूपुर होकर जाने वाले दामोदर तक सिंचाई प्रणाली को शीघ्र ठीक कराना होगा। এই একদিনের বর্ষায় নুপুরের যে মাঠে জল চলে এসেছে সেই নিয়ে আপনার কি অভিমত? একদিনে বর্ষে যে রাত্রে যে বৃষ্টি হলো, বৃষ্টির ফলে আগে যেমন অবস্থা সেই রকমই অবস্থা হয়েছে। জোর যদিও কিছু সংস্কার হয়েছে কিন্তু সংস্কারটা যথাযথভাবে হয়নি। চৌটইকন্দার যে বাঁধ সেই বাঁধটাও দেওয়া হয়নি, যার ফলে নূপুর গ্রাম দিকে জল বয়ে যাচ্ছে এবং এরপরে যদি বৃষ্টি হয়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। कान्हा जी के जन्म दिवस यानी कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 13 वर्ष पदार्पण के मौके पर रानीगंज के गिरजापाड़ा प्रमिला संघ ने खूंटी पूजा कर दुर्गा पूजा से पूर्व पंडाल निर्माण का कार्य शुरू किया। महिलाओं की समिति प्रमिला संघ की ओर से पिछले 13 वर्षों से प्रत्येक वर्ष काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है और जहां प्रमिला संघ की एक सदस्य पियाली बैनर्जी ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से वह लोग यह दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं और पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण पूजा की धूम फीकी पड़ गई थी और इस वर्ष उनकी इच्छा है कि पूजा काफी धूमधाम से हो। साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। দুর্গাপুজোর উদ্বোধন হলো, খুঁটি পুজো করলাম আমরা। এবারে 2013-তে পা দিতে চলেছি। 13 বছর 2022 আমরা পা দিতে চলেছি। আহ্বান করার জন্য খুঁটি পুজো করা হলো। মেম্বাররা সবাই মিলে ভালোভাবে পুজোটা যেন মাকে ডাকছি যাতে ভালোভাবে আমরা যেন পুজোটা করতে পারি। তো যা চলছে কোভিড নিয়ে দেখি আমরা, তারপরে আমাদের পলিথিন বলেছে, তারপরে খোলা থার্মোকল এগুলো ইউজ করতে বারণ করেছে। আমরা চেষ্টা করছি, যতটা পারবো আমরা চেষ্টা করব যাতে যা আমাদের বলবে প্রশাসন থেকে আমরা তাই মানব। এবারে থিম আশা করছি যেটা আমরা খড়ের মানে একটু জ্বালা করে চেষ্টা করছি, খড় দিয়ে ইয়ে করবো পুজোটা। আর থিম যেহেতু সোলার আমাদের গ্লাস বারণ আছে সেহেতু আমরা মাটির কোপটা দিয়ে চেষ্টা করছি। শালপাতা যেহেতু এমনি
কি বলে ওটা থার্মোকল পাতা ইউজ করা বারণ আছে, তার জন্য আমরা যতটা চেষ্টা করব থার্মোকল বদলে শাল পাতা দিয়ে ইউজ করব, পাটের কাজের ইউজ করব, পাটের ব্যাগ ফ্যাগ চট দিয়ে ওইগুলো দিয়ে করব, যতটা ন্যাচারাল দিয়ে জিনিসটা দিয়ে আমরা ইউজ করব। প্রত্যেকটি আইন বিধি মেনেই আমরা পুজোটা করব। আমাখানে করা হয়েছে এগুলো বারণ আছে, সেগুলো বন্ধ করে আমরা করব 100% চেষ্টা করি। গাছ লাগাও, যে একটা গাছ মানুষের জীবন বাঁচায় কতটা, সেটাও আমরা দেখাবো যে আমরা গাছ লাগিয়ে, হ্যাঁ, গাছের মধ্যে যে একটা অক্সিজেন টক্সিজেন চলছে সেটাও আমরা সেই বার্তাও দিতে চাই, আমরা সেটাও করব। দেখা যাক তারপর মা দুর্গা, আমরা মা দুর্গা আমাদের রোড হলেও আমরা মা দুর্গার আশীর্বাদে আমরা একটু ছোট জায়গা হয়েও, আমরা জোর জবরদস্তি না করেও ছোট জায়গা হয়েও আমাদের মায়ের আশীর্বাদ, কোনো অসুবিধা হয় না, মায়ের আশীর্বাদ আছে, সহযোগিতা প্রশাসনের থেকে প্রশাসন আমাদের হেল্প করে, মহিলা তো আমরা হেল্প করে, আমাদের যতটা পারে হেল্প করে, যেহেতু রোডের ওপর পুজো, যার জন্য ওনারা দেন আমাদেরকে, ওনারা সবসময় আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, সবাই পাড়া প্রতিবেশী সবাই যাতে পুজোটা ভালোভাবে হয় সবাই চেষ্টা করে, তাতে যে এক বছরে তো একবার পুজো, সে তো ভালোভাবে হোক, সবার মঙ্গল কামনা করা হচ্ছে। আপনার নাম? পিয়ালি ব্যানার্জি, সেক্রেটারি। আমার ক্যাশিয়ার মুনমুন মিত্র, আমার ভাইস সেক্রেটারি रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर बस स्टैंड पर फुटपाथ खाली कराने को लेकर बस मालिकों व कर्मचारियों ने बस को रोककर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल है। घटना की सूचना पाकर कोकोविन थाना के पुलिस मौके पर पहुंची एवं बस मालिकों का कहना है कि दिन प्रतिदिन दुर्गापुर बस स्टैंड क्षेत्र में फुटपाथ पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके कारण बस को निकालने में असुविधा का सामना करना पड़ता है और कभी कभी दुर्घटना भी हो सकती है। बस परिचालना समिति के संजय घोष ने बताया कि दुर्गापुर बस स्टैंड पर फुटपाथ दखल होती जा रही है एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। दुर्गापुर बस स्टैंड पर सभी बसों को एक साथ रोककर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बस सेवा ठप है। काफी देर के बाद प्रशासन के आश्वासन से विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। प्रशासन फुटपाथ को मुक्त नहीं कराती है तो फिर हम लोग और भी आंदोलन करेंगे, ऐसा बस कर्मचारियों ने कहा। পুরো জাম করে দিচ্ছে, দোকানদাররা, ফলের দোকান, মিষ্টির দোকান, কোনো গাড়ি দাঁড়াতে পারছে না। পাবলিককে বলতে যাচ্ছি, উঠিমা মারতে আসছে, বলছে আমরা লোকাল, অশান্তি করছে, এটাই। তো সেই জন্য কি করেছেন আজকে আপনারা? আজকে আমরা রোড জাম করেছি ওই জন্য। কি চাইছেন এখন আপনারা? আপনারা কি চাইছেন? ক্লিয়ার চাইছি আমরা, রাস্তাঘাট ক্লিয়ার চাইছি। আপনার নাম? দীনবন্ধু রাজগুরু। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন? আধ ঘন্টা উপরে। কতটা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন? অনেকটা, আমার টাইম মতো যাওয়া হলো না, দেরি হয়ে যাচ্ছে তার জন্য। কি নাম? সুজয় কর্ম। পরিষেবা সমস্ত বন্ধ রেখেছিলেন। বাস স্ট্যান্ডের যে ফুটপাথ দখল হয়ে গেছে, দখল হয়ে যাওয়ার সুবাদে আমরা বারবার প্রশাসনকে বলে পড়ে কোনো সুরা হয়নি এবং ব্যবসা সমিতির সঙ্গে বসে পড়েও কোনো সুরা হয়নি। নিত্যযাত্রী যারা আছে তাদের প্রত্যেকের অসুবিধা হচ্ছিল, আমাদের বাস স্ট্যান্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল, যার জন্য আজকে আমরা বাস বন্ধ রেখেছিলাম। কতক্ষণ বন্ধ রেখেছিলেন? প্রায় 1 ঘন্টা বন্ধ রেখেছিলাম। এখন কি বাস চালু করলেন? এখন বাস চালু করলাম বলতে আমাদের সঙ্গে প্রশাসন কথা হলো, মেজবাবু কথা হয়েছে, কোকোবেন থানা যে মেজবাবু, ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি আশ্বাস দিয়েছেন যে উনি পোর্টালটাই যে ক্লিয়ার করার ব্যবস্থা করছেন। আমরা ওনার আশ্বাসেই আমরা দখল বলতে কিভাবে ফুটপাথ দখল হয়ে গেছে, ফলের দোকান বসে গেছে, বাইক যে যেখানে পাচ্ছে সেখানে রেখে দিচ্ছে, দোকানদারদের কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না, যেভাবে খুঁজি সেভাবে রেখে দিচ্ছে। তো এই যে যারা বসছে এখানে বাস স্ট্যান্ডে যে পরিচালন কমিটি, তাদেরকে না জানিয়ে এইভাবে ফলের দোকান বা এগুলো বসে হ্যাঁ, এটা ব্যবসা সমিতির আন্ডারে দোকানদাররা আছে, দোকানদারদের ব্যবসা সমিতির সঙ্গেও আমরা বসেছিলাম, ওনাদেরকেও রিকোয়েস্ট করেছি। আমি রিকোয়েস্ট করার পর আমরা যারা সহায়ক কমিটির যারা মেম্বার আছি বা ইউনিয়নের যারা দায়িত্ব আছে আমরা রিকোয়েস্ট করে বলেছিলাম, ওনারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন 2 মাস আগে যে আমরা ক্লিয়ার করে দেবো, কিন্তু সেই ফুটপাথে আরও বেশি দখল হয়ে গেছে। কারা আছে ব্যবসায়ী সমিতিতে? ব্যবসা সমিতির যারা সেক্রেটারি আছে, সাগর শাহ আছেন, ওনার সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম। উনিও ব্যক্তিগতভাবে বারণ করেছেন যে এখানে লাগানো যাবে না, উনিও বলেছেন যে সরে যাওয়ার জন্য, কিন্তু তাতেও দোকানদাররা কোনোরকমভাবে করছে। কোনো টাকা পয়সা নিয়ে বসানো হচ্ছে না, কোনো রকম কোনো কিছু নেই। এবং আমাদের যে কাউন্সিলর, আমাদের 41 নম্বর ওয়ার্ডের যে কাউন্সিলর, উনি নিজে বারংবার এসে তাদেরকে বারণ করেছে, অনুরোধ করেছে। আমরা বুঝতে পারছি না যে কাদের মধ্যে এরা এইসব কাজগুলো করছে।
কাউরি মদত না থাকলে তো এসে বসতে পারে। অবশ্যই, কারণ কাউন্সিলর হচ্ছে হাত জোর করে বলেছে, রিকোয়েস্ট করে বলেছে, প্রশাসনকে জানিয়েছে, কাউন্সিলর নিজে ব্যক্তিগতভাবে করেছে, তার সত্ত্বেও হচ্ছে যে এরা হচ্ছে কারো কথা শুনছে না, এরা এইভাবে অবৈধভাবে ব্যবসাগুলো করে চালিয়ে যাচ্ছে। কারদের মদতে বসছে বলে মনে হচ্ছে। আমরা সেটা আজকে প্রশাসনকে বলেছি, প্রশাসন ইনকোয়ারি করুক যে কীভাবে এরা করতে পারে এইভাবে। যদি আগামী দিনে সমস্ত সমাধান না হয়, না আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো। আগামী দিনে আমরা পুরো টোটাল বাস স্ট্যান্ডকে স্তব্ধ করে দেবো। আমরা যারা বাস স্ট্যান্ডের সহায়ক কমিটি, পরিচালন কমিটি যারা আছে, যারা স্টাফ আছে, আমরা টোটাল বাস স্ট্যান্ডকে স্তব্ধ করে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জয় ঘোষ। আপনি কি দায়িত্বে আছেন? আমি বাস স্ট্যান্ড পরিচালন সহায়ক কমিটিতেও আছি এবং মাইকিং স্টাফ, গাড়িওয়ালাদেরকে হচ্ছে গাড়িওয়ালাদেরকে গালাগালি দিয়ে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায়। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अन्य जगहों की भांति बांकुड़ा में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों से लेकर घरों तक जन्माष्टमी की धूम देखी गई। कहीं झांकियों का आकर्षण तो कहीं श्री कृष्ण की सजावट में बच्चों को देखा गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। सुबह से ही मंदिर में सजावट की प्रक्रिया शुरू हुई एवं रात में भजन कीर्तन के साथ जन्माष्टमी की पूजा अर्चना हुई। बांकुड़ा शहर के कुचकुचिया स्थित श्री श्याम मंदिर में शाम से भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहा। फूलों एवं गुब्बारों से मंदिर की सजावट की गई। विद्युतीय सजावट भी आकर्षणीय रही, जिसका आयोजन बांकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति की तरफ से किया गया। शाम मंदिर में आज जन्माष्टमी का उत्सव है। शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, जिसमें भजन कीर्तन बाबा का और जन्माष्टमी का पूजा होगा, भगवान का केक भी कटेगा। और ये तीसरा साल है हम लोग का। त्योहार कैसे मनाते हैं? कितना खुश, कितना आनंद मिलता है? नहीं, आनंद बहुत मिलता है। सब दूर दूर से भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, कोई डॉक्टर भी आया था, कई बार तो आया था। हाँ, और यहाँ बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। शुभ नाम? हमारा सजन सलामपुरिया। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदाफाड़ी अंतर्गत विजयनगर इंडस्ट्रियल इलाके स्थित श्याम मेटालिक कारखाने के सामने एक वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौत हो गई। मृतक की पहचान जामुड़िया बरो 1 अंतर्गत वार्ड 1 के नंदीग्राम रुईदास पाड़ा निवासी 37 वर्षीय आस्तिक रुईदास और 33 वर्षीय ललिता रुईदास के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मनसा पूजा को लेकर दोनों पति पत्नी खानरा ग्राम में स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे और शुक्रवार की सुबह मोटरसाइकिल से दोनों जामुड़िया नंदीग्राम अपने घर लौटने के क्रम में श्याम मेटालिक कारखाना पार्किंग के कारखाने के 2 नंबर गेट जाने के समय एक ट्रेलर की चपेट में आने से ललिता रुईदास की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल आस्तिक रुईदास को इलाज के लिए सर्वप्रथम बहादुरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए आसनसोल जिला अस्पताल उन्हें भेज दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर दुर्घटना को देखते हुए आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जामुड़िया से हरिपुर जाने वाले मुख्य सड़क को अवरोध कर दिया, जिसके कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक दंपति अपने पीछे 2 पुत्री छोड़ गए। घटना को लेकर नंदीग्राम में मातम का माहौल है। गुस्साए लोगों ने मृतक परिजन को सही मुआवजा दिलाने की मांग पर कारखाना गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दूसरी ओर मृतक के किसी आश्रित को नौकरी एवं मुआवजे के लिए 7 लाख रुपए की उन्होंने मांग की और कारखाने के प्रबंधन निदेशक सुमित चक्रवर्ती ने कई बातें कही। हेलो
जामड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महत्वाकांक्षी जल स्वपन परियोजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सालानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर क्षेत्र में घर घर पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को रूपनारायणपुर दुर्गा मंदिर परिसर में जल स्वप्न परियोजना की आधारशिला रखी गई। बाराबनी के विधायक प्रतिनिधि व युवा नेता मुकुल उपाध्याय, जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, सालानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष फाल्गुनी कर्मकार घासी, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्र, विशिष्ट समाज सेवी भोला सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर एवं नारियल फोड़कर परियोजना का शिलान्यास किया। जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने कहा कि जल स्वप्न योजना से आज सालानपुर प्रखंड के करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा। जल्द ही कार्य शुरू होगा और क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इस दौरान रूपनारायणपुर पंचायत प्रधान रानू राय, उप प्रधान संतोष चौधरी, पंचायत सदस्य अनीता दास, सुलेखा दास सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पश्चिम बांगलाয় प्रत्येक घरे घरे जल पहुंचे जाए তার উপলক্ষে আজকে আমাদের এই দুর্গা মন্দিরে কিছু প্রসঙ্গ 5টা দল আমাদের উত্তরপুরে অন্তর্গত আছে। সেই 5টা দলের মধ্যে আজকে একটা দল যেটা আমাদের উত্তরপুর দুর্গা মন্দির থেকে নিয়ে উত্তরপুর বাউরিপাড়া হয়ে এবারে গ্রাম হয়ে আমাদের হলদা তরুণ, তারপরে দুর্গা মন্দিরের উল্টো দিকে যে রাস্তা আছে সেটা সমগ্র দাবর মোড় এবং স্টেশন রোড অব্দি, এটা আজকে আমাদের জলের মধ্যে এই কাজের সূচনা এখন কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাননীয় মুকুল উপাধ্যায় ফিজিক্যালি করবে। আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে যে আপনারা সকলে এই সুন্দর কাজ প্রত্যেক ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়া, এটাকে আপনারা সহযোগিতা করবেন। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সহযোগিতা থাকবে, আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা থাকবে, যেন এই কাজটা আমরা সুন্দরভাবে আমরা এগোতে পারি, কাজ করতে পারি। আমাদের মূল কাজ যেটা আপনারা সবাই দেখছেন যে বন্ধুরা থেকে আমাদের বড় পাইপ যেটা আমাদের সেখান থেকে আস্তে আস্তে হয়ে আসছে, তারপরে চতুর্থ থেকে আবার এফা যাচ্ছে, অর্থাৎ হয়তো একটু সময় লাগবে কিন্তু একটু ধৈর্য রাখতে হবে। আগামী দিনে জলের কোনো সমস্যা আমাদের অঞ্চলে থাকবে না। তাই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় বিধায়কের আসার কথা ছিল, কিন্তু উনি যেহেতু জমুরিয়াতে ইলেকশন আছে 21 তারিখে, উনি ওইখানে বিজি আছেন। ওনার জায়গাতে আমাদের মুকুল উপাধ্যায় এসেছেন, আমরা সবাই এসেছি। আপনাদের সকলকে আজকে আমাদের দিদিজি স্বপ্ন জল প্রজেক্ট, ঘরে ঘরে জল জল স্বপ্ন, তার একটা শুভ সূচনা আমাদের মাননীয় আমাদের মুকুল উপাধ্যায় করলেন। আজকে আমাদের এই জলের যে কাজ আজ থেকে শুরু হলো, রূপনারায়ণপুর প্রত্যেক জায়গাতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে আগামী দিনে জল পৌঁছে যাবে। তাই সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ হলো যে আপনারা এই কাজে আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। আগামী দিনে প্রত্যেক ঘরে ঘরে জল যাবে। কতদিনের মধ্যে পৌঁছাবে জল? মোটামুটি টাইমটা এখন ঠিক বলতে পারবো না, তো একটু টাইম, কাজ তো চলছে, আপনারা দেখুন সব জায়গায় কাজ চলছে। কত মানুষ উপকৃত হবে? টোটাল এলাকার মানুষ, যত আমাদের সালানপুর ব্লকের মধ্যে যে প্রায় 2 লাখ যে জনসংখ্যা আছে, তারা সবাই বেনিফিটেড হবে।
আর অন্যান্য এলাকায় এই জলটা ফ্রিতে পাবে কি? একদম টোটালি ফ্রি, টোটাল ফ্রি। এই জলের নামটা হলো FSTC, অর্থাৎ ফ্রি হাউস হোল্ড টেপ কানেকশন, টোটাল ফ্রি। কানেকশনের সূচনা হলো, আর অন্যান্য এলাকায় কবে সূচনা হবে? অন্য এলাকাতে খুব শীঘ্রই শুরু হবে, কিছুদিনের মধ্যে আমাদের আমডাঙ্গা থেকে ওইখানে আমরা শুরু করব। প্রত্যেক জায়গাতে 2 দিন 4 দিন 10 দিন পর আমরা কাজ শুরু করব। ঠিক আছে। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के गोधुली मोड़ के विपरीत ट्रांसपोर्ट गोदाम को खाली कराने के लिए शुक्रवार को रेलवे की टीम पहुंची। इस टीम के साथ RPF के जवान भी मौजूद थे। रेलवे टीम की पहुंचने पर TMC वार्ड पार्षद शोम्पा दा के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस बीच मौके पर मौजूद गोदाम मालिक की तरफ से अधिवक्ता सायंतन मुखर्जी ने रेलवे अधिकारियों को कहा कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, जबकि रेलवे ने जो नोटिस जारी किया है उसमें लिखा है कि कोई मामला नहीं है, यह गलत है। उन्होंने रेल अधिकारियों को कोर्ट की दस्तावेज दिखाई। कोर्ट के कागजात को देख कर रेलवे के अधिकारी संतुष्ट हो गए और बैरक वापस लौट आए। इस दौरान तृणमूल कार्यकर्ता ने गोदाम मालिक का पूर्ण समर्थन किया। इस मामले में अधिवक्ता सायंतन मुखर्जी ने बताया कि उनके मुवक्किल वाणीपदो भट्टाचार्य 1967 से रेलवे से लीज लेकर यहां व्यवसाय करते हैं एवं उन्होंने इस मामले की समस्त जानकारी दी। আমি লয়ার আছি, আপনি দামে পড়াই দিন, আপনি সারান দাম করে লিখেছি কেস পেন্ডিং আছে। আর আমরা নোট করতেছি পেন্ডিং। হ্যাঁ, আমার হাজবেন্ড মারা গেছেন 1.5 বছর হলো। উনি উনি রয়েছেন আর কি দোকানটার মধ্যে, উনি ইনভলভ ছিলেন, কিন্তু উনি মারা যাওয়ার পরে তো আমি অতটা ইনভলভ হতে পারিনি হঠাৎ করে। তারপরে আমি এখানে এই ইনভলভ ছিলাম এর মধ্যে। তা এখন ওনারা বলছেন যে আপনি ভাড়া দিতে পারেন না। আমি তো ভাড়া দিইনি, আমি তো ওদের সঙ্গে রয়েছি জয়েন্টে, যাকে দেয়া হয়েছে। থাকার জায়গা না ব্যবসা নাকি? ব্যবসা কারখানা ছিল আমার হাজবেন্ড মারা যাওয়ার পরে আমার কারখানাটা তুলে দিতে হয়েছে। আমি তো কারখানা দেখাশোনা করতে পারি না, আমি একটা মেয়ে ছেলে হাউসওয়াইফ। তখন এটাই করেছিলেন, আমার হাজবেন্ডই করে গেছিলেন, উনি ছিলেন ওনার সঙ্গে। আমার নাম রীতা ভট্টাচার্য, বাণীপদ ভট্টাচার্য। অরিজিনালি এই জায়গাতে আমার মক্কেলরা 1967 সাল থেকে লিজ হোল্ড প্রপার্টি হিসেবে এটা ইউজ করছেন। লিজ হোল্ড প্রপার্টি দখল করে আছেন, ওনারা রেলকে রীতিমতো ট্যাক্স দিতেন। তারপরে রেল নিজের থেকেই এটা লিজটাকে আর কন্টিনিউ করেননি, ওনারা দখলে আছেন। এ নিয়ে মোটামুটি কোর্টে মামলাও চলছে দীর্ঘদিন ধরে, এবং ওনারা হঠাৎ করে একটা নোটিশ দিলেন যে কোনো কোর্টের কেস পেন্ডিং নেই এবং এই জায়গাটা আমরা এখান থেকে এভিকশন করব। আমরা ওনাদেরকে ডকুমেন্ট প্রডিউস করলাম, দেখুন কোর্টে মামলা পেন্ডিং আছে, এই কেস আপনারা অলরেডি কেস লড়ছেন এখানে, এবং এর আগেও হাইকোর্টে অর্ডার হয়েছে। দেখার পরে ওনারা স্যাটিসফাইড হলেন, ওনারা এখান থেকে চলে গেলেন। কারণ আমার ফেভারে অর্ডার হয়েছে। তারপরে আমাদের এখানে ডিস্ট্রিক্ট ওনার একটা স্টেট অফিসারের যে অর্ডার ছিল, সেই অর্ডারের এগেনস্টে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে অ্যাপিল ফাইল করেছি। সেই অ্যাপিলে স্টে আছে। হ্যাঁ, স্টে থাকার পরে তারপর আরেকটা অন্য মামলা পেন্ডিং আছে, 2খানা মামলা পেন্ডিং আছে। ওনারা যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠিতে লেখা আছে যে কোনো কেস পেন্ডিং নেই। আমরা ডকুমেন্টও আছে, আমরা ডকুমেন্টও প্রডিউস করে দিলাম। আমরা অলরেডি রেলের অফিসে আমরা গেছিলাম,
যে আমরা সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্ট জেরক্স ডকুমেন্ট যা আছে আমরা সাবমিট করতে চাই, দেখাতে চাই। ওনারা দেখাই করতে চাননি, কথাও বলতে চাননি, এবং যিনি আমাদের ক্লায়েন্ট আছেন উনি সিনিয়র সিটিজেন, ওনাকে একদম দুর্ব্যবহার করে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আজকে হঠাৎ এরকম ভাবে নোটিশ দিয়েছিল কি? না না আজকে নোটিশ দিয়েছিল, কাল পরশুদিন রাত্রেবেলায় নোটিশ দিয়েছিল যে কোনো কোর্ট কেস নেই, আমরা এখান থেকে উচ্ছেদ করতে আসবো। আমরা কালকেই কোর্টের অর্ডার বার করে দিয়েছি যে কোর্ট কেস পেন্ডিং আছে, এবং ওনারা আজকে ওনাকে দেখিয়ে দিয়েছি যে দেখুন কোর্ট কেস পেন্ডিং আছে এবং নেক্সট ডেটে কবে আছে ওনাকে মেনশন করে দেখিয়ে দিয়েছি। ওনারা দেখে আজকে স্যাটিসফাই হলেন, কিন্তু এই নোটিশটা ওয়েল ইন অ্যাডভান্স দেন, অ্যাটলিস্ট 3 দিনের নোটিশ দেওয়া উচিত। প্রিন্সিপাল ন্যাচারালিস্ট 3 দিনের নোটিশ দেওয়া উচিত। সেই নোটিশ দিলে আমরা অলরেডি যেমন আগে একটা নোটিশে রিপ্লাই দিয়েছিলাম, এই চিঠি এটা 4/8 আমরা ওনাদেরকে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছিলাম সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যে কোর্ট কেস পেন্ডিং আছে। তারপরে ওনারা আজকে যে কোনো ইনকোয়ারি না করে রেল অথরিটি ওনারা বললে হঠাৎ একটা চিঠি ইস্যু করে দিলেন যে কোনো কোর্ট কেস পেন্ডিং নেই। আমরা সে ডকুমেন্ট দেখালাম যে কোর্ট কেস পেন্ডিং আছে, সায়ন্তন হয়েছে। आसनसोल से संतोष मंडल का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जेके नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक अलग ही उत्साह देखा जाता है। जेके नगर के बस स्टैंड स्थित श्री कृष्ण मैदान में हर साल जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि कोरोना की वजह से 2 वर्षों तक कार्यक्रम सादगी से मनाया गया, मगर इस वर्ष पुनः जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ जन्माष्टमी जेके नगर यादव कमेटी आयोजित करती है। इस वर्ष बीते वर्षों की तरह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जन्माष्टमी के दिन शुक्रवार को सर्वप्रथम पुरोहित द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात संध्या में विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ, जिसमें ECL 7 ग्राम एरिया के महाप्रबंधक AK आनंद, तृणमूल नेता सह पार्षद रूपेश यादव, जेके नगर कोलियरी के एजेंट कमलेश प्रसाद, प्रबंधक विपिन बिहारी प्रसाद, कार्मिक प्रबंधक सुबीर दे, जेके नगर वेदांता कंपनी के महाप्रबंधक प्रफुल्ल कुमार वर्मा, नीमचा फाणी के प्रभारी रंजीत विश्वास उपस्थित हुए। कमेटी ने सभी अतिथियों को बैच पहनाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया। कमेटी के अध्यक्ष जयदेव यादव ने बताया कि कोरोना की वजह से 2 वर्षों के बाद फिर से जन्माष्टमी का उत्सव स्थल देखने को मिला है, एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। साथ ही उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी के कार्यक्रम को इस वर्ष 40 साल हो गए हैं। कार्यक्रम में इलाके के यादव कमेटी के साथ साथ जेके नगर वासियों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमेटी के सचिव जयप्रकाश यादव, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, रासादू यादव, राजेश यादव, चंद्रेश्वर यादव, रामजी यादव, परमानंद यादव, गुरु यादव आदि उपस्थित रहे। औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, सर्वं शान्ति, सामा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सुशान्ति भवतु। ओम यतो यतः समीहते ततो नो अभयभ्यो अभयन्ना पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपति सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज।